हेलो गाइस पहिला सबके सलाम चनाई दिया से आज भी अपने कन के एकता खबर লৈ আনি দিয়া আছে এটো দলে দ নিউ রেজিস্ট্রেশন লাগা উপরে পিসি ফার্মার খান দলে মনটক লাগা বি একটা আছে না পায়গানা থাকা খান দলে এটা মনটক লাগা একটা আছে এটো না পালা তো কি আছে কলে তো এটা তো নিউ রেজিস্ট্রেশন করব না পারা লাগা একটা মনটক আর করিগনা আছে হলি বি তাতে এপ্রুভ নকরে পেন্ডিং দি থাকি যায় আর তাতে স্টেট লেভেল দে district level de etu dole approve nokore aro pending di thaki jai etu laga mondok pi ase aro pai thakina rokhi ja bi thake eneka ase eki bra napa khan dole apply korise to pending di bujese approve nokore eneka laga mondok pi aro kunba dole registration korina ita do atha rasta te rokhi jai eneka laga etu do kinaka korobole laga ase eneka pishi chun bra dole ami ki hota baji kori thake kina korilo hobo eneka hoti থাকে হলিবি আমি আপনি খান কাজি কো মন যা দলে কুরি দিয়া খান দলে অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড আর পাই থাকিছে আর বি পাবলে লাগা আখা আছে হলিবি নতুন খান কারণে তো একটা আছে কি অফিশিয়ালি অ্যানাউন্স না করা তাকতো হলে নিউ রেজিস্ট্রেশন না করাই ভালো হবে নাকি না ভাবনা একটা আছে কিলে গলে এতিয়া রেজিস্ট্রেশন কৰি দিব আর তাতে দলে পেন্ডিং দি থাকি যাব আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল দে এপ্রুভ নহব এনেকা মন্দুক আর ইনা দিকতার পাবি একটা আমাখান দেখিব পাইছে ইয়াতে দলে PM Kisan official portal te ekta option thaki new farmer registration koina pichi chundo hole yate new farmer registration eduke click kori di eduke click kori dise kole do enaka open hoy yate dole new farmer registration form koina enaka open hoy eduke click kori dise kole ekta option ge Aadhaar bi enter kori di aro mobile number bi enter kori di ena korina tole captcha code bi fill korina itia do apni khan ke example dekhai dibo yete get OTP ke click kori dibo enaka get OTP ke click kori diso kole do aro next page to enaka khulibo aro yate bi ekta ase ki apni phone de aha OTP do yate fill korola ase aro ena korna captcha code to fill korbo ena korna aro yate bi submit korobo aro submit kora biside yate aro Aadhaar laga OTP do aro yate fill korola ase ena korna consent given yate verified Aadhaar OTP ke click korobo ekdam sosta bra ahi ase enaka koregna aibo eta dole verified Aadhaar OTP ke eduke click kori dibo enaka click kora biside do ki interface dekhai dibola ase amwan sabo yate dole saile farmer laga form do enaka dekhai dibola ase amwan sob dikhau pare ase state district sub district block enaka sob to yate necessary fill korole amakhan dikhibo pare ase diktar do ki ase kole mohan ge dia do land sitting land registration ID etu do fill korole amakhan ge land registration ID do nai etu karne yate ekta problem face kore aro itui nohi gana new farmer registration form ge inega ponja daim de tati do amakhan diktar pobole pi se ase necessary fill korole amakhan state to especially tati do land registration ID bi nai itu la problem bi ekta ase sob to Aadhaar bi ration card bi fill korole pare hole bi yate dole land registration ID itu fill korole mokhan ke nai itu form do mandatory mokhan fill korola ase tate dole blank charile do further process to na jabo itu la problem bi ekta ase aro tate apni laga Aadhaar do already mane registration do kori dise Aadhaar do etu dole pending di thaki jai aro ekta to ke ase khasra number khatar number aro etu kan sob to yate fill korol ulabo etu mokhan ke khasra number bi nai khatar number bi nai etu kan sob to le office te pawle ase department la office te pabo etu bi mokhan ke registration korobo karne proper information noiliba officially announce korana kole do etu bi mokhan do aro pawle laga tiktar ase etu karne new farmer registration option to paise kogena registration to nokorolo bi kote hole bi apni kan Google de hole bi aro PM Kisan laga official portal de bi option pabo new farmer registration kogena tati do apni kan do nokorolo bi kile gole one shina officially takhan bra order dise kole hi tati do registration korolo bi aro apni korile bi tati further process jabo na paribo land laga acre khan do apni khoji thalili bi accept no hobo new registration do korile phal hobo na nai
online de do ase option to aro portal de bi ase new farmer registration ena koina option thaki tate click korina further process chale kineka hobo eneka hota baje kori thake holibi tu dole amkhala state ti ida tak to hole officially announce nai eto karne khushi nokori lobi koina apni khan ke aji de to update loi ani dia ase kiman jon pra sai she bishi khushi base aji karne mani for more updates sa thakibi tanakate